गुड इवनिंग सांग मैंने आपने केमती अच्छा मुझे आशा करुँचे आपण मैंने भी भलर थे आम भी भलर अच्छे आज वीडियो स्टार्ट करवा जे मुझे बजार फेरी आसली बजार जाइली आउ कौन सब आनी आपण मानक देखी आनी ना देखे आनी एटा एटा देखी पारे कौन करा जाए एटा डाइनिंग टेबल ऊपर दे दवा देखि पारे केमती डाइनिंग टेबल पे एटा निश्चय जणैबे कमेंट रे कमेंट निश्चय नरे लागी जिबा बहुत जोरे डाइनिंग टेबल भलो है ना नहीं कमेंट नियति जणैबे बस देखनी आउ एटा ओ ये देखि परिबे ना नहीं बैग रे सब अछि ए सब माछ दाना आनी अल्प टिके आनी आउ बेसी भी आनी ए देखि बोलते बेला गोटे आन जा बेला आनते जाइए बेलार आपण मन को देखिए भल टे देखा ये बैग रे अच्छी ना भल के देखे पारनी आउ आज बहुत दिन पर माछ मान को दाना दवा माने आउ पैसा टिके अभाव ना पैसा थिले सिना माछ मान को दाना दवा आउ के दिन है दियानी मु कहूँ टे आज माछ मान को केते बड़ हो गले टे देखा दाना दाना को दि दिव किले किले मात्र आनी एटा आपण मन को देखेबे माछ माने केमती खाइबा पई आसुचंती नियति देखेबे वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु एबे गडिया को जिबा चलंतु मा दाना बेलाटा धरिचंती के दिन है दिहनी ना से जानी पार ना आसी ना पर्यंत आगुरी दिया से संध्या है माने माछ माने पलि आस थरे फिंगिदेल माने पलि आस सागे आज आसुना ये देखे बोलते गोटे दुईटा आसिले एटा देखि पारुतबे माछटा बसची जोगिची माछ खाइबा पई
କାହିଁକି ତ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମାଛମାନଙ୍କୁ ତ ଦାନା ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ବାହାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦାନା ଦିଆ ହେଇନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଲେନି ଆଉ କାଲି ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା କାଲି ଦିନ ବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ ଥଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାହାରୁ ନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦାନା ଦେବା କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ 3-4 ମାସ ନା ବେଶୀ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେତିକ ଦିନ ହେଲା ଦାନା ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।